নমস্কাৰ জহাৰ মই মহাবীৰ বাস্কে 13 তাৰিখ 6 মাহ 2025 তাৰিখে টিংখং ৰাজহ চক্ৰত আদিবাসী জাতীয় মহাসংঘৰ উদ্যোগত আদিবাসীৰ ভূমি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু আমি টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়লৈ আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আৰু তাতে মূল বিষয়টো আছিল সুৰেশ লোহাৰ ডিলিভাৰীৰ নিবাসী তেখেতসকলৰ যি ভূমি উচ্ছেদ হৈছিল সেই বিষয়ক লৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু প্ৰদান কৰিব যোৱাৰ সময়তে আমি গম পালোঁ মিঠু কিস্কুৱে সাৰ্কুল অফিচত আহিছিলে বিৰোধী পক্ষক লৈ অশোক তেলীক লৈ আমি সেই কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ পাইছিলে আৰু আমাৰ সাঁওতাল সমাজৰ পৰাও হওক বা ময়ে মোৰ লগতে আদিবাসী সমাজৰ ৰাইজ আছিলে লগতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা আছিলে মোৰ লগত সকলোৱে মিলি আমি মিঠু কিস্কু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা লগতে সাঁওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা মিঠু কিস্কুৰ বিৰুদ্ধে আমি কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিছিলোঁ যে মিঠু কিস্কু টিংখাং সমষ্টিত বিভিন্ন জেগাত আদিবাসী লোকসকলৰ মাটি ভূমি কাঢ়ি লৈ যোৱাত তেখেতৰ অৰিহণা আছে তেখেতে সদায় জাতি বিৰোধী কাম কৰি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ আধাৰত তেখেতে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে আমি মিছা কথা কৈছোঁ মোৰ কথা কৈছে মহাবীৰ বাস্কে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা হয় মই বোলে ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কাৰণে তেখেতক মানে আমি দুখী সজাইছোঁ মোৰ ওচৰত একো তথ্য নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেখেতে কৈছে আৰু লগতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মই তেল চোৰ কাণ্ডৰ লগত জড়িত মই মিঠু কিস্কুৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাইজক এটা কথা স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ মই যিকোনো ৰাজনৈতিক দলতে নাথাকোঁ কিয় মই আদিবাসী ৰাইজৰ মাটি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মই কথা কৈ আছোঁ আৰু এই কথাখিনি পূৰ্ণভাৱে তথ্য সহকাৰে মই আপোনালোকৰ মাজত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ তথ্য আছে মোৰ লগত মিঠু কিস্কুৱে ক'ত মাটি দালালি কৰিছে ক'ত টকা খাইছে ক'ত আদিবাসী জাতিটোক তেওঁ বিক্ৰী কৰিছে মোৰ লগতে ময়ে সবচে প্ৰথমে তেখেতক আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাত লৈ আহিছিলোঁ কাৰণ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাত প্ৰয়াত আমাৰ জাষ্টিন লাকৰা ছাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত মই আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাত জড়িত হৈছিলোঁ আৰু ময়ে মিঠু কিস্কুক আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ টিংখং আঞ্চলিক তেওঁৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছিলোঁ আৰু ছাত্ৰ সংগঠন আনিছিলোঁ কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য আছিলে মিঠু কিস্কু আহিবলগীয়া দিনত জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব দুৰ্ভাগ্য কথা যে মই আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ত্যাগ কৰাৰ পাছত মই ব্যক্তিগত কাৰণত মই আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ৰিজাইন কৰি নিজৰ কামত লাগি গ'লোঁ কিন্তু মিঠু কিস্কুৱে কণ্টিনিউ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কাম কৰিলে ভাল কথা কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে আদিবাসী লোকসকলৰ ক'ৰবাত মাটি বেচালে ক'ৰবাত জাতিটোক বিকিলে ক'ৰবাত ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিলে এনেকুৱা বিভিন্ন উদাহৰণ আছে মিঠু কিস্কুৰ বিৰুদ্ধে মই হয় মোৰ ওপৰত অভিযোগ আহিছিলে কিবা অন্যায় কিন্তু কোৰ্টত মই ইয়াৰ ন্যায় পালোঁ মোৰ ওচৰত তথ্য আছে এইবোৰ বাদ দি কিনে যোনটো আমাৰ মূল ইছ্যু মই মোৰ স্পষ্টীকৰণ মই দিব বিচৰা নাই কিন্তু আমাৰ মূল ইছ্যু হৈছে মাটি লুটৰ সংক্ৰান্তত কোনে ইয়াত জড়িত হৈ আছে এই কথাৰহে মই স্পষ্টীকৰণ দিব বিচাৰিছোঁ মিঠু কিস্কুৱে এই কথা যদি স্পষ্টীকৰণ দিব পাৰে দিয়ক যে তেওঁ মাটি লুটত জড়িত নাই আৰু তেওঁৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ওপৰত মই আজি প্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ ক'ত মাটি লুটিছে ক'ত দালালি কৰিছে গতিকে সমগ্ৰ ৰাইজক মই বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই কিনে আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব যে এনেকুৱা এজন জাতিদ্ৰোহী জাতিধ্বংসী নেতা যদি আমাৰ জনগোষ্ঠীটোত থাকে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ ভাল হ'বনে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰ নকৰে এই মিঠু কিস্কুৰ দৰে নেতাক আপোনালোকে আকৌ যদি নেতা সজাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে এই জনগোষ্ঠীটো আহিবলগীয়া দিনত ভয়ানক সমস্যাত ভুগিব কিন্তু এয়া খাটাং মোৰ ব্যক্তিগত একো নষ্ট নহয় কিন্তু মোৰ জাতিটোক কিন্তু মিঠু কিস্কুৱে একদম ফাইনেলি একদম মানে বৰ বেয়াকৈ নষ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লাগি আছে টকাৰ লোভত মিঠু কিস্কু জাতিৰ নহয় টকাৰহে হয় কাৰণ তেখেতক মটৰ চাইকেল চলাবলৈকে মই শিকাইছোঁ তেখেতক সংগঠন কৰিবৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ তো তেখেতৰ বিষয়ে মই ভালধৰণে জানো আজি 15-20 বছৰ হৈ গ'ল তেখেতৰ লগত মোৰ বন্ধুত্ব কিন্তু মোৰ বন্ধুত্বতকৈ মোৰ জাতি ডাঙৰ মিঠু কিস্কুৰ বিৰুদ্ধে মই এইবোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মোকো দুখ লাগিছে কাৰণ তেখেতক তৈয়াৰী কৰাৰ ল'ৰাটোৱে মই কিন্তু তেখেতে যেতিয়া জাতিটোক ধ্বংস কৰি আছে বাৰম্বাৰ তেখেতক মই ৱাৰ্ণিং কৰিছিলোঁ মিঠু এইবোৰ কামৰ পৰা বিৰত থাকিবি মাটি দালালি নকৰিবি আমাৰ জাতি ভায়ক বিক্ৰী বাটা এইবোৰ নকৰিবি ইলেকশ্যনৰ সময়ত টোপলা লৈ কিনে বিক্ৰী কৰে আমাৰ জাতিটোক এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ড আছে মই আপোনালোকৰ মাজত এইখিনি তথ্য পোহৰত আনিম আৰু তথ্যবিহীনভাৱে মহাবীৰ বাস্কে এটা ছিংগুল কথা আপোনালোকক কোৱা নাই আৰু যদি মই কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আইনীভাৱে মোক দুখ আপোনালোকে একশ্যন লওক তো সকলোকে এইখিনিয়ে কথা অৱগত কৰিলোঁ ধন্যবাদ नमस्कार मैं ईशा खास मैं 13 तारीखे सेटलमेंट ऑफिस में जा रहा हूँ और वहाँ कर्मभवन मीटिंग रहा है मको भी निमंत्रण कर रहे हैं तो वहाँ कर्मभवन मीटिंग में बैठ रहा सेकंड डिलीवरी टमाटिकर केस के विषय में वहाँ से मौके मंडल हकाली तो मैं आई गलो ऑफिस में आला मंडल संग बात विचार करके मैं गेट के बाहर निकालो सेकंड मैं मिठू किस्को के पालो तो मैं बोलो मिठू किस्को के यहाँ की करा जाता है बोला तो वहाँ मीटिंग रहे आई गए मीटिंग देवे ना वहाँ मीटिंग नहीं होते मीटिंग नहीं खे बोलते बोला मीटिंग नहीं खे तार पीछे अशोक मोके असन बोलो मैं बोलो वहाँ मीटिंग सुन तो मैं आलो आई के और तो बोला तो नहीं जाऊँ आई बोल बोला तो नहीं मैं नहीं जाऊँ एक बोल बोले मीटिंग नहीं खे आई बोले 13 तारीख पर कैंसल हो गई बोल मीटिंग तार पीछे अशोक दिली
के गाड़ी में जाके बाटी गली माने समय आई गल सबको जोहार मैं टिंखा समष्टि के 2 नং दीघलिया गाँव के लगो मोर नाम श्री ब्लातुस कुजुर और हमनी एखन देखे गले पाथी ई सब हमनी जोनटा पिछुआ के खड़ा है उटा जंगल होया है डांगर एक बागान लागे 22 बीघा के बागान है यहाँ केलेंकारी हले और उ केलेंकारी लागे हमनी के यहाँ थानू लाहन वैसे उ माटीटा केस चलते रहे जन निकी मिठूराज किसकू बोल के कहन तो उमान भी आए रहे हमनी के ई माटी टाकर विषय के लेके और उमान हमनी के किसुमान प्रलोभन भी दिलेन और किसुमान हमनी के डरुआलेन भी जे हमनी ओसन डांगर धनी आदमी संगे लड़ाई करे के ना पारबो उ सब जैसे भी लगाए के ई सब ले लेबेन एरकम कॉम्प्रोमाइज करे के लगी ई सब बात के तो हमनी उकर बात के हमनी गौर नहीं करली और हमनी उके उल्टा के बुझाई दिली जे तो आदिवासी समाज के जनगोष्ठी के लगी तो आदिवासी जाति और माटी टाके है बचाए के लगी तो ओ थानू लाहन होय के आय के मोर दिके से एरकम बोलले से कोनो फायदा नहीं के ओय समय तो के चिन पाई गेलो आपसे तो मोर संगे और ई माटी बाड़ी के बारे बाता नहीं बतियाबे नी बोले के जाती जे हानि के जे भी अवैध भावे एकजन आसामी आदमी थानू लाहने हमनी के बापति पैतृक सम्पत्ति उपरे ओ माने दखल कर है और नामजारियो कर ले है तो 1 पॉइंट वसुंधरा में तो वसुंधरा में हमनी गम पाली जे उ आसान काहे है बोल के सेखान हमनी मीटिंग कर ली थाना में जाना थाना में मीटिंग कर ली एसडीसी ऑफिस में मीटिंग कर ली एसडीसी ऑफिस में जखान मीटिंग करे जाए रही सेखान मिठू किसकू से बनाए रहन और मिठू किसकू सबके देखली मैं और मिठू किसकू सबके जानो ना मैं आगे से जे सब दलाल लागेन बोल के और मैं सेखान बोलो तुहनी इतना सुंदर सुंदर गाड़ी लेके आहा कार संगे मिले के आहा और हमनी के जे तुहनी बोलो था जे मिल जावा हमनी किरको मिलबई हमनी के बाप के संपत्ति की छोड़ देबई तो हमनी सेखाने बोलो ओ तो हमनी के आदिवासी होई के आदिवासी के चिन्ह नहीं पाथिस तो आदिवासी के माटी के लगे दूसरा के दे के आज गाड़ी घुलाथिस इतना सुंदर गाड़ी लेइस बोलो मैं एसडीसी ऑफिस में और सेखान उ पुनर उ एसडीसी ऑफिस में मीमांसा में नहीं बैठले उ चल गेली और भी पीछे आउ की कर रहे हमनी के हुआ एटा कागज दे रहे जे तुहनी के हुआ मैं थानू लाहन संगे जाम बोल के तो थानू लाहन संगे किसान आबी हमनी के जखन केस चालत है तो उ किरको थानू लाहन संगे आबी की करे काबी कम्प्रोमाइज करे के की करे काबी उ जदि उकेर संगे उकेर कोनो कानेक्शन नहीं रहते पैसा पाती के हले उ आज यहाँ हमनी के हुआ कम्प्रोमाइज करे के केस खेलती उ बात के उ यहाँ नहीं रखते हमनी इटा बोल रही के तो आओ आदिवासी लगिस ठीक हमनी भी आदिवासी लगिस तो कौन आदिवासी लगे तो 17 हंता के एक मुरबी लगिस कौन रोको 17 हंता के दालालगिरी करनी की आय के देख बाबू तो के माला नहीं पिंधाबो सैंडल के तो हमनी भी महिला नहीं लगी बोल रही लेकिन वो गम पाले और हमनी के यहाँ ना आली उ इतना ही दलाल करो थे कि महिला कौन बलात्कार होते उठामो दखल दे के उ पैसा दे के हमनी के महिला के रूप इतना जातना करो थे आसान करे के लगे नहीं कि निजे हमारे आदिवासी एक हेरी की बोले हंथा के मुरबी हो के ओसा नहीं करे लगे सुधर जाए लगे हे मौका लगे सुधर जाए लगे इतना दलाल कर ले जितना भी दलाल कर ले तो मैं जानो थो उ बात गिला के महिला ऊपर जातना गिला के जानो थी এখন माटी में भी बराए देखो थी जानो थी हमनी के हुआ खुद आले हमनी इतना सचेतन व्यक्ति के ऊपर में तो भी चलाए से बात चिट्ठी दे के मैं आम कम्प्रोमाइज करे के जौनटा कोर्ट में फैसला हुई हमनी उठाई ताई कही हमनी तोर से कम्प्रोमाइज करे के नहीं की बोली ओ मिठू किसकू एक दलाल संगे इतना दलाल करो थे जे सब विषय में उ दलाल करो थे तो सन दलाल करे तो नहीं लगे मुठोते सुधर जाए लगे ना दुके बहिष्कार कर देख लगे हांदेर हेरी से नाम श्री संजय मुर्मू मैं पिठापथर गाँव और मैं टिंखा आंचलिक सावका सतहंता के साधारण सम्पादक और जोनटा हमनी के माटी भित्ति में थोड़ा एक नेपाली मन संगे थोड़ा तर्क वितर्क वो माटीटा बंधक हिसाब रहे वो माटीटा लेके हमनी के काजिया पेशा थकत रहे तेके लेके हमनी आलोचना कर ली मीटिंगटा कर ली जाते माटीटा मैं पाम बोल के तथापि ये मीटिंगटा में हमें हिदान सिला नहीं होली तथापि थाना में गेली थाना में जाके वहे बात विचार होली किंतु उठा में नहीं होली तार पीछे माझे आली मिठू राज किसकू आई के मके हकाई के लेख के 2 लाख टाका डिमांड कर ली जैसे 2 लाख टाका देवे हमें मैं माटीटा बचाई दें निकलाई दें बोल के बात तैयार कर तो 2 लाख टाका तो बात नहीं रहे माटी के बात रहे कि माटी टाके मके लगे पैसा लेते बात नहीं रहे किंतु कौन पक्षे मके एक पैसा 2 लाख टाका मांगे वो 2 लाख टाका एक दलाली लगे वो एक निजर भाई के ठकत है निजर सावता जाति टाके ठकत है आदिवासी जाति